Shower cup po, ma'am. Ha? Shower cup. Ay, hindi na po. Okay na. Pauwi pa naman ako. Thank you for choosing Mobit, ma'am. Ingat po kayo palagi. Thank you, kuya. Thank you, ma'am. Ako'y binabala, natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga siya. Diyosa, Diyosa, Diyosa na buhay ko. Diyosa, Diyosa, Diyosa na buhay ko. Ay, natak niyo po ba? Ah, okay. Okay na po, ma'am? Sige po. Sige lang, ma'am. Yun. Okay na po, ma'am. Tawid ko lang, ma'am. Baka masanggi kayo dito, ma'am. Wait lang, ma'am. May sasakyan, ha. Wala pang kapasok. Yan, ma'am. Thank you for choosing Mobit, ma'am. And ingat po kayo palagi. God bless po. Yeah. Thank you po, ma'am. Gorgeous po. Good afternoon, sir. Bilis lang ba, sir? Ha? May teleporting tayo, sir, eh. Sige, sige. No problem. Thank you for choosing Mobit, sir, and God bless po. Ingat po kayo palagi, sir. Ay, thank you po, sir. Salamat po. Well po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Shower cup, ma'am. Ito. Okay na po, ma'am. Okay na po. Siraan lang po. Yan po siya nakapin, ma'am, eh. Ano po? Diyan po, ano po ba nakapin, ma'am? Sino po ba nag-book na ito, ma'am? Yun, kung saan po niya pinin, dito lang, dun po, yun lang, masakit. Sir Christian po? Ay! Kirby pala, Kirby. Pagod na talaga ako. Sir Kirby? Saan ba tayo mapapabilis dito, sir? Ah, maraming arms doon? Kabila, kabila. Sige, sige, sir. Thank you for choosing Mobit, sir. Ingat mo kayo palagi. Thank you, sir. Salamat po.
evening, ma'am. Ang ngiti si mama. Ay, hindi na po, ma'am. Paalalay lang nito, ma'am, pag nalalaglag po. Kasabi na lang. Sige po, ma'am. Okay na po, ma'am. Lang, ma'am, parang may langis dyan. Oop, ingat. Thank you for choosing Mobit, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. Yung page mo. Ano nga yun? Yan po, ma'am. Dami yung pera, baka malaglag lahat yan. Ma'am. Yung, yan, ma'am.